अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम यहाँ सूरह बकरा की तफसीर कर रहे थे। कल हमने आयत नंबर 6 तक मुकम्मल किया। आज तुलो अस 7 आयत यह जन छ ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मेहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। ये था इसका उर्दू तर्जम। अब हम इसकी तफसीर की तरफ जाएंगे। यहाँ उन काफिरों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने ये तय कर लिया था कि चाहे कितने वाज और रोशन दलाइल उनके सामने आ जाए, वो कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान नहीं लाएंगे। ये तमन काफिरन हन जिक्र आमज करने कि यमो मतलब पन्ने जिलस मज तय कोर्मुत चाहे कम दलाइल अन चाहे कम वाज परन अस नसा अनो ईमान, अस अनो न हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सं दावत पे ईमान के। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस आयत की तफसीर में फरमाया है कि ये वो लोग हैं जो कुफर पर अड़ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमावन दपन यम हसा छ तम लुक यम अत कुफरस पे डटित रूद, यमो कुफर अपनो कुफर अपना लिया है कि अल्फाज इसी मफहूम को अदा करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यम जन अत कुफरस पे डटित रूद, यमो तय ओस कोर्मुत अगर खबर कुछ ती वाज पढ़ने, अगर खबर कम त दलाइल ब्रोह कन पेश करन चाहे हदीस थ्रू कुरान थ्रू, अस नसा अनो ईमान के। हत्ता कि तुमन पाए गलत मगर फिर भी रूद तुम अत कुफरस पे डटित। आयत नंबर 8। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग वो है जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। यह आयत मज वन कि यम लुख वन कि अस हसा ओन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, अस हसा ओन आखरत किस दोहस पे ईमान, मगर दिलन अंदर किन नियत, अंदर किन नमो ईमान ओनमुत। यम दपान अस हसा थयम यम मोमिन तुम हसा थयस धोखस मज, क्या यम तमन दपान कि अस ओन ईमान, मगर यम तमन थवन धोखस मज के। हत्ता कि यमन पानस बासान अस थी यम धोखस मज, मगर यम पान धोखस मज, क्या यमन पाई क़यामतस मज कुछ अजाब मिले, क्या यम पनुन पान धोखस मज थवन। अगर अस येतन अमुक तफसीर वुछो, कुरान करीम ने अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की दावत को बकसरत डराने से ताबीर फरमाया है। दपन येतन हसा कुरान करीमन अगर अम्बियाहन हज दावत यस आसन तथ तमो दिस तथ आई येतन दिन यह कि कुरान करीमस मज आव अम्बियाहन हज दावत डर मतलब खौफस कुन दिन, क्या तमन अंदर किन खौफ आसान अगर कह करो
تِمن اوس رۄب العالمیٖن سُنٛد خوف آسان اَسہِ ہسا چھُ یہِ عذاب تیٚلہِ مُقرر اگر اَسہِ یہِ کانٛہہ گۄناہ کوٚر. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بد اعمالوں کے برے انجام سے ڈراتے تھے. کیازِ کہ یِم انبیاء علیہ السلام ٲسۍ تِم ٲسۍ لُکن کھوژناوان اگر تِم بُرٕ اعمال ٲسۍ کران کھوژناوان کیٛاہ مطلب وَنان ٲسِکھ اَتھ پٮ۪ٹھ کُس عذاب چھُ مِلان. لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دے یا نہ دے ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں چونکہ انہوں نے طے کر رکھا کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے اسی لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تِمو اوس طے کوٚرمُت کہِ اگر اَسہِ خبر کۄس تہِ دلایل پیش کَرن یِم ٲسۍ ڈٔٹِتھ اَتھ کُپرَس پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ نہٕ مانان کینٛہہ. ییٚتٮ۪ن نِمو أسۍ آیت نمبر 9. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. اگر اس اَمہِ کِس اردو ترجمس کُن وٕچھو ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تیار کیا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتی تھی. ییٚتٮ۪ن وَنان ییٚلہِ یِم أتھۍ پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ روٗدۍ رۄب تہِ چھُ یِمن ہدایتہٕ نِش محروٗم کران. یِمن چھِ سۄ دِلن زنٛگ لگان یِتھ کٔنۍ ششتٕرس چھِ زنٛگ لگان تِتھے کٔنۍ چھِ أہنٛدٮ۪ن دِلن زنٛگ لگان تہٕ یِمن چھُ اضافہٕ گژھان گۄنہن منٛز. ییٚلہِ یِمن اضافہٕ چھُ گژھان تمہِ بدلہٕ چھُ یِمن رۄبن آسان تھوٚمُت دردناک سزا کیازِ کہِ یِم چھِ آسان اَپُز وَنان یِم چھِ اَپزِ سۭتۍ شروعات کران یُس زن اَسہِ اَپُز چھُنہٕ گۄناہ باسنٕے اَسہِ چھُنہٕ یہِ معموٗلی گۄناہ تہِ باسان. اگر أسۍ اَمہِ کِس تفسیٖرس کُن گژھو اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے. اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ طے کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جس کے بعد اسے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے لہذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے اسی لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور یہ طے کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی. یَتھ منٛز چھُ آمُت وَننہٕ کہِ اکھ اِنسان گژھِ نہٕ أکسٕے کَتھِ پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ روزُن مطلب أکسٕے گۄناہَس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ روزُن. تۄہہِ وَنہو بہٕ گۄناہ چھُ یِوان دۄن قٕسمَن منٛز گۄناہ کبیٖرہ تہٕ گۄناہ صغیٖرہ بوٚڑ گۄناہ تہٕ لۄکُٹ گۄناہ. یُس لۄکُٹ گۄناہ چھُ آسان سُہ چھُ اَسہِ چھُنہٕ لۄکُٹ گۄناہ کِہیٖنۍ باسان. لۄکُٹ گۄناہ چھُ ییٚلہِ أسۍ تیٖتۍ کران چھِ کیازِ کہِ یہِ چھُ اَسہِ پَتہٕ بَنان بَڑِ گۄنہُک ذٔریعہٕ. لۄکُٹ گۄناہ چھُ بَنان بَڑِ گۄنہُک ذٔریعہٕ. بہٕ وَنہو تۄہہِ أسۍ چھِ اگر أسۍ کانٛہہ وَنان کہِ أسۍ چھِ سُہ گِنٛدان گِنٛدان تہِ اَپُز وَنُن أسۍ چھِ دَپان اَتھ وۄنۍ کیٛاہ مےٚ گِنٛدُس مگر نہ کیٛازِکہِ اَسہِ ووٚن اَتٮ۪ن اَپُز. یُس یہِ أسۍ اَپُز چھِ لاگان وَنُن یہِ چھُ بَڑان أسۍ چھِ پَتہٕ بٔڑۍ مطلب گۄناہ چھُپاوان بَجہِ غلطی پنٛنہِ چھُپاوان. أسۍ چھِ پَتہٕ تِژھِ جایہِ اَپُز لاگان وَنُن ییٚتٮ۪ن اَکھ بے گۄناہ چھُ پھسان ییٚتٮ۪ن سُہ چھُ پھسان ییٚمِس نہٕ بِچٲرِس کانٛہہ غلطی چھِ آسان. اس لیے رۄب چھُ فرماوان کہِ اکھ اِنسان گژھِ نہٕ ڈٔٹِتھ روزُن أکسٕے گۄناہَس پٮ۪ٹھ. اگر أکۍ اِنسانَن گۄناہ کوٚر أمِس پَزِ توبہٕ کَرُن سۭتۍ سۭتۍ کیٛازِکہِ زندگی پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسہٕ کینٛہہ موت چھُ شہرگو کھۄتہٕ نزدیٖک. ییٚتٮ۪ن چھُ آمُت وَننہٕ کہِ ییٚلہِ یِم پانہٕ چھِ روزان أتھۍ پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ کہِ أسۍ نَسا مانوٕے حقٕچ کَتھ نَسا مانوٕے أسۍ اگر أسۍ کانٛہہ تہِ وَنہِ کینٛہہ تیٚلہِ پَتہٕ چھُ یِمَن رۄب تہِ ترٛاوان یہِ دِلَن منٛز مہر چھُکھ لگاوان. اگر یِمَن پَتہٕ یِمَن برونٛٹھ کَنہِ کانٛہہ تہِ واز کانٛہہ تہِ دٔلیٖل چھِ یِوان پیش کَرنہٕ حتیٰ کہِ عذاب تہِ چھُ یِوان دِکھاونہٕ کہِ أمِس پٮ۪ٹھ آو یہِ عذاب کَرنہٕ تِم چھِنہٕ ٹَسسٕے منٛز گژھان کیٛازِکہِ رۄبَن چھُ پَتہٕ آسان تِمَن تَمی آیہِ مہر لگٲمٕژ أہنٛدٮ۪ن دِلَن کہِ تِم چھِنہٕ پَتہٕ ہدایتَس کُن یِوان
کینٛہہ مگر یُس یہِ مہر وۄنۍ اَتٮ۪ن وَنو نہٕ أسۍ کہِ رۄبَن لگوو یِمَن مہر اَتہِ چھَنہٕ یِمَن کٕہٕنۍ غلطی نہ کیٛازِکہِ یِمو چُنۍ نہ یہِ پانَے یِمَن کافرَن چھِ یِوان واریاہ دلایل پیش کَرنہٕ مگر یِمو چھِ آسان پانہٕ یِمَن چھِ پَے آسان أسۍ چھِ غلط مگر پھر بھی تہِ چھِ یِم ڈٔٹِتھ روزان ییٚمہِ سۭتۍ یِمَن واریاہ بوٚڑ بار مطلب واریاہ بوٚڑ بار گھاٹہٕ چھُ گژھان گھاٹہٕ کیٛاہ یَتھ زَن زندگیَن منٛز چھُ ایٖمان راوان یِمَن چھُ رۄبہٕ پانہٕ زنٛگ ترٛاوان یِہنٛدٮ۪ن دِلَن کہِ اگر پَتہٕ یِمَن حقیٖقتَس منٛز یی ہاونہٕ کہِ کَتھ گۄنہَس کُس عذاب چھُ مِلان یِم چھِنہٕ تَتھ تہِ ہُہ کَران پَتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ عمل کَران یہِ چھُ پوٚز کہِ رۄبا مےٚ کَر وۄنۍ ہدایت نہ کیٛازِکہِ یِمو چھُنہٕ آسان یِمَن چھِ آسان واریاہ گۄڈٕ آمژٕ ہدایت کَرنہٕ ہدایتہٕ خٲطرٕ مطلب دلایل پیش کَرنہٕ یِم چھِنہٕ مانان سۄ کَتھ کینٛہہ تَوَے چھُ آمُت وَننہٕ اگر کانٛہہ نصیحت آسہِ کَران اَکھ اِنسان گژھِ نہٕ وٕچھُن کہِ یہِ چھےٚ مےٚ بوٚڑ ایج یہِ چھےٚ میٛانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ کِنہٕ یہِ چھُ میٛانہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ اَسہِ چھُنہٕ یَژنٕے اگر کانٛہہ لۄکُٹ کَرِ نصیحت کٲنٛسہِ بٔڑِس بٲیِس بیٚنہِ سُہ چھُ دَپان کَر ژھۄپہٕ ژٕ ہیٚچھنایکھا مےٚ کیٛازِکہِ تٔمِس چھُنہٕ یَژنٕے یہِ چھُ لۄکوٗٹ أمۍ سُنٛد کیٛاہ ییٚژھِ مےٚ نہ یہِ چھُ آمُت وَننہٕ کہِ اگر تُہۍ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ کانٛہہ نصیحت آسِوٕ کَران بَڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ آسِوٕ نصیحت کَران تُہۍ مہ سٔنِو یہِ نصیحت کَرَن وول کیُتھ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ پانہٕ کَران تُہۍ سٔنِو یۄس یہِ أمۍ کَتھ کٔر یہِ چھا حقَس پٮ۪ٹھ یہِ چھا پٔز کَتھ اگر سۄ پٔز کَتھ ٲس تَتھ پٮ۪ٹھ لٔگِو عمل کَرٕنۍ نہ کہِ أمۍسٕے کٔرِو سُہ ہُہ ژٕ کیٛاہ وَنٮ۪کھ مےٚ ژٕ کیٛاہ چھُکھ پانہٕ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ بوٚڑ گۄناہ تہٕ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گۄناہ چھِ اَسہِ بٔڑِس گۄناہَس نزدیٖک نِوان تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ أسۍ ایٖمان نِشَن چھِ محروٗم گژھان تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ رۄب بَچٲیِن اَکھ اِنسان چھُ دوزخُک شِکار بَنان رۄب بَچٲیِن اَسہِ سارنٕے جہنم کہِ نارِ نِشَن قبرِ ہِنٛدِ عذاب نِشَن اَکھ بنٛدٕ گژھِ ہمیشہِ پنٛنہِ خٲطرٕ دُعا کَرُن رۄبا مےٚ بچاو قبرِ ہِنٛدِ عذاب نِشَن جہنم کہِ نارِ نِشَن کیٛازِکہِ قبرِ ہُنٛد عذاب چھُنہٕ اِنسان ہٮ۪کان ژٲلِتھ کینٛہہ صُبحن آسہِ باسان اِنسانَس بہٕ چھُس ایٖمانَس پٮ۪ٹھ مگر شامَن آسہِ نہٕ باسان بہٕ چھُس ایٖمانَس پٮ۪ٹھ شامَن آسہِ باسان اِنسانَس بہٕ چھُس ایٖمانَس پٮ۪ٹھ مگر صُبحن آسہِ نہٕ باسان اِنسانَس بہٕ چھُس ایٖمانَس پٮ۪ٹھ اِسلیے بیٚیِس گژھِ نہٕ ہُہ بور کھالُن کہِ أمۍ کَرنووُس بہٕ غلطی نہ یہِ چھُ أکِس اِنسانَس پانَس اَنڈَر آسان کہِ ہر أکِس رۄبَن دِژ اَسہِ عقل رۄبَن دِژ اَسہِ مطلب بُرٕ اَصٕل زاننٕچ پہچان صلٲحیت دِژَن کہِ اَسہِ پَزِ پنٛنہِ خٲطرٕ دیٖنٕچ وَتھ چُنٕنۍ اَسہِ پَزِ لۄکٹٮ۪ن تہِ نصیحت کَرٕنۍ تہٕ بَڑٮ۪ن تہِ کیٛازِکہِ بہٕ چھَس تُہٕنٛدِ موٗجوٗب کَم آیتہٕ کَران کیٛازِکہِ تُہۍ ٲسِو یِم کَنٹِنیوٗسلی رِپیٖٹ کَران یہِ اِنسان اگر اَکٕے آیت اِنسانٕچ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرِ سُہ چھُ واریاہ زیادٕ بہتر اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ تَتھ برعکس کہِ أسۍ پَرو روٲنی سورُے قۄران تہٕ پنٛنہِ زِندگی منٛز اَپناوو نہٕ کٕہٕنۍ آیت کٕہٕنۍ عمل تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ اَکھ رِکوٮ۪سٹ ییٚتٮ۪ن کہِ میون ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر لایک ٲسِو کَران اگر کُنہِ ٹاپِکَس متعلق کینٛہہ آسِوٕ تُہۍ بوزُن کامٮ۪نٛٹ کٔرِو بیٚیہِ اگر تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد چھُ یِوان بیٚیہِ کٔرِو سبسکرایب چَنَل تہٕ آز گٔے یِمَے ترٛایہِ تہٕ پَگاہ تُلو أسۍ نَیہِ ترٛایہِ تہٕ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وبرکاتہوٗ